Guys, today is the birthday of my wife. It's her born day, it's her big day, and I will surprise her with this pistachio cake. Dugay-dugay ra gid niya ni gihandom nga cake, guys. So nakita na ako ni sa Facebook, Sarugami Baking Company. Message them sa Messenger if gusto ninyo mag-order. So I think she's here. Happy birthday to you. Happy birthday to Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Salamat! Andun na cake! Pasensya na po guys sa akong out of tune nga happy birthday song. Next na anami sa Manzanitas Restaurant located sa Boulevard, Surigao City. Dari na naganam-anam na pag-abot ako mga pag-umangkon o ako mga igsoon. Nag-order ako diri guys o pata, pansit, bulalo, kinilaw. So igo na sa 15 kabuok. Going back sa atong pistachio cake. So this is 1,870 including delivery fee. Uso kayo ng pistachio cake guys. It's first time po na makatila akong family and perfect. Perfect siya for any celebration, not just birthday but also Valentine's Day, no? Apit na. Alrighty, tapos na ang birthday song. Now it's time for her birthday wish. If ganahan ka dili maghago sa imong birthday like magluto, manghugas, you can definitely celebrate your birthday here sa Manzanitas, no? Mga 15 may kabuok. I think they have exclusive rooms, so pwede mo magpa-book or magpa-reserve daan, no, para makakuha mo sa inyong desired nga room. Dagan-dagan na pud mga pagkaonan diri sa Boulevard, so dagan ka choice, no, other than Manzanitas. Alright, hanggang sa susunod na pud nato nga kan-anan guys. See you around.